Assalamu alaikum Benjamin. Wami président wami timji, on a tout sur la télévision, na image mais sono mtu comment mtu makini, mtu mwenza fikra za kenzi. Maintenant il a mtu approfondi, c'est rassurant kama mtu kana président maori ikini. Faruku Mbalia ni Hamadi Hedi Benyaonesa sigaru ngazi julao ka president Komori yemru boko yemru makinifu shaika ituonesa kawo yetim ruboko mujuza fanyao izeno ngambade o anikasina kwa maya shanga ndozo nesa usoni Ahmed Said Mahazi masista denim namna hiyo hizo wanama wazonesa usu yela isohatu ama ritsilwaze ukaya yenzie hatunti ya mastake haonesa ya mastake ya ti kao yoya milaniji haonesa izaladin utumale temu ha stehitse na waja ubai kwa ende mhuwa kushaha stehi ya lamabe ya he societe ya Komoro Kijamzia ya tuonese ya makutajia hahikao hayaonesa hauhemu fudeko wakati ukamshashi shafi kaya haonesa hauhemu fui makutajia ya Baishe linswala kaula dimu rimuzise ye makinifu wa raisi unu harma wa mjua onro bese washinda wa mwana babi harma mahadisi ye makinifu unu ulanda ho Siti Fatima Limoudir. Alors la fonction est quand pour la loi chez vous voulez va s'aller dans les choses Wami Kulongwamba Makinifuahe vient aussi du fait que à la base pour avoir le poids d'un pays il faut déjà avoir un état d'esprit posé parce que les voix il y en a beaucoup, il y a beaucoup de problèmes à régler, il faut être attentif et je pense qu'il n'y a que dans le calme, la patience, la sérénité qu'on peut arriver à entendre toutes les voix et à essayer de trouver des solutions à chaque problème. Donc je pense que rien que pour le fait d'être président, il se devait être calme, posé, attentif pour pouvoir diriger le pays dans de bonnes conditions. Asiati Alimudir. Yahandani wa mitimji Simono tuharma mafoto lo alhamdulillahi rabbil alamin Simono na lo handra ni nyanguma president Komori nyamahalo Faransa le desku handra alhamdulillahi rawana president Argilia harma mujwalio babo beha makinifu siwono mtulu atulia arivulishia kwelu alo makini alo na hashiri estamu zlombale zarkenzilia ya handrani hususwani umwenrele watu baina hunu na masiwani ule haudiro gabjo zijaze ishtihala za husu emisafara ngarejiu harma le suala la handani donc le suala la handani la husu umshirikiano baina ya Komori na Faransa ikao raisi ngena maoni ngena upezwa matongwaji namna je Ben waona le suala hili suala hilo lina mafuvu mengi fuvu hapa déjà question ya husu unité ya nchi na question ya maori déjà question à la quoi question ya safa leo mimi sona mavuma question nyingi kazi rongoa na hususani des questions za husu hizi questions za makaratasi parce que nyangu rana independence kawaparuka mikataba entre Faransa na Komoro wajua makaratasi ya Mkomori nyangu kato independence taleo nyangu kato ukoloni ta independence taleo makaratasi ya Mkomori mwenzetini donc question malheureusement président Kabo Ben yabo hubirilia le suala ho radio halo ngarinjio anidar mwele suala wilo usomshirikiano wa Komori na Faransa ikao ngarijua wa tarehe ya ho mshirikiano huo nezendoko ikao zihundriha moni ebala raisi akanza njia arma mvahindi baina o harma mshirikiano huo almuradi kabla ke hizo timu ya dawla ya Unesa ani
hamu mshirikiano wa hii Faransa na Komori bi hanan wa suala zimabah lile suala la heshima wa shamaure au ka harimishia maloleo mfadhalibeni mvagoko imarabisi wabira kwa daparu bila hauleza ka ngamba bari mahadisi ani hakubali ya ukaya ile suala la maore shiso shamaore shisiwa shakikomor ani sitriano hauleza ukaba na hainu ile suala katonza mfu ile suala nganzao rivira mahadisi wanduwa hondeze taratibu ile ukaya pessoa bazo kauli yoruba na ula aminifu wa hatu rimikao la dhamana wa hatu netiti hadi ya hae na elimu ya hae ngasina tamaya uka yoti pia haya babwa kabatia linansi hina mnaikao hajeleza damu hautilifu wanashatu nganyina jawabu harmwa le swala hilo la hom shirikiano endelea kwa question ambayo swamana na question ni kwa wami harmwa tamini ngabuzia kama manyaro bwana president wa mlongo wa makabasi president wa kumotusikana na uwe kamba lazima watu wenye processus armanzia kayatosha utekeleza maore hiyo komori kayatosha na muhimu ntandongowe mrejei we maore harma masiwe yangina wo tajiri maana tinilio tajiri maana sijua rama dunia mafiha wao watakora maore hiyo wamoja. Maintenant shabaki lazima wasiwambie namna ntini zimwaye ntini mpesa ntini action ntini lazima tu develop ta maore arasure mzwana rassuré ngajara rassuré mwana rassuré jomba au bout de 3 ans de 4 ans de 5 ans de 10 ans maore tuka tukaza mwani tuka tukaza etc. Et puis je veux dire un exemple ya Chypre non seulement ONU a fait réunification on a programme. C'est-à-dire que l'ONU, il y a des résolutions. Ce n'est pas une motion, c'est une résolution. Résolution des organisations internationales, ça veut dire que les actions dans la Zimousidungi. La Zimousidungi, les moyens, on demande, on fait des résolutions. Les moyens, on fait des résolutions. Donc, on regarde, on tajiri de tout ce qui nous n'a rien dit. Wanashatu toujours harmwe sujet hiyo wakatulari rinjarma sujet nyindwachi. Moi-même, sans famille. Maintenant, pour moi, le retour de Mayotte aux Comores n'est pas une priorité. À mon avis, il y a des sujets plus urgents, plus importants. Donc, je me... D'accord, tu n'as pas de commentaire. Même commentaire, je me le réserve parce que je pense qu'il y a plus urgent. Kawati, yoti priorité. Ngamjibu je, ngamjo jibu mbese yani anzomjibu. Ciao. Du moins, c'est priorité à moi. Non, si priorité ça dit il dit comme si yangina kama sina na kumurso ponga on a gâté ensemble mais alors avec le soutien des instances internationales ça dégage moyen kama si yangina ça dit shiluku ufanya shiluku kai ça marchera jamais mimi hauonesa mbabe mwana mshuhatu yauka raini imasuwa yomani katuta rumlwa wazima bahi ngadoka harumwa izingiri na mbabara haukaile ishe wa shamaore ngisho mwanyasi haunga gashoka ambi wahatu gashoka mwanyahe hizi sweza saa haushike ambi kwa hizi sweza saa shakena ukiri balahe mzungu shikelotu soit kajolo rumilwa chez danganezi sweza sa haunga jolo rumilwa chez saidizi sweza sa mahazi armoya ile swala hilo wakatula riri unasema sister wakatula riri njarma suje nyurajiba nilinga monoka ya ndio prioritaire haini dhamana wa dawla utokaya ya kuru hajiku le swala la maoro au kaya zidi gastawa ramude Malaisie hinamna lishansot ramude indimu ndebila hatukami
ikaga ndoza bulio wakati uvire ya wale suala na suala rende hazio haula musa gilazimu sonti pia likashiri hai dhamana utuhuja ya dai hajiku li suala la mawe garanjao wakatungo mshashi garanjao armale suala la bili kaoli husu yani mapinduzi zitrendwa za kifujari kao zitsahwa zifanyishihe harma yensi hatu ikao zifaliki zidumania ujuruhu rais wa daula leo zambishi hapo ni mufti rishia ze diskuru ikao mbali na mbali zifanyishiha monesa umakinifu wa rais ikao bongo nchangaza ama suala ikao ilo suala zero la ukamndua tolo duniani na mwananyasi masista andisale suala mwendele nyosi pia armale suala hilo garlani scientifique shitendwa shabwa shifaishi hamwe mswa hatu scientifique ngasilingoni mwe rais wa hatu Dr. Iklim ngari muaminiu ngatoka bazimanaye haulani tendo hamanisho natsida ibas iketu kabatana isungojina haini suwa itoka uyumsipie kwa hebalia sha tobia hamali zote na tsireje motijuma ukaya ngari jozi hatwali za jihamansi yekakudeta jakudeta zifanyisha motiju rangu mali yangamiao rangu wala damu ngamiao yensi uyunge tunao mafu stabilite donc itendo hamanisho kasta ya ngashilani ukatoshilani haini wakati na sika sibazana na Dr. Iklim Mwenza msujulore jei makinifu wa rais wa daula baisha hama suala hamaziru hamadalinu katsuo nesa ka zirungo ani zindagani mwenza hamadeheli haina mruyari gafu kwa mwere suala inu julo nesa ani gandaniu ili suala hauka haso nesa banu yauka ngasi wabaki nukto nzima hamweze nukto nradahu za yauka dunia ilikubaliye kasinti huru hamamvala akiba yaho itonda hamada shilaka shindara shibiri ishjolreje za mahamangu miraru nigoni akawa itoka rudinudina dise raze nukto yama nunga samwe nukto yanza juzi ya kubaliwa ngaranda hamwe nukto ya radaru yakojo abuna hena nukto hapo yoro kamba mahami ilona mahamita ben wanrikao madhamana hau wanrikao wa tajiao wa governments mru ya njia harma program harma taratibu hamanda zina za utsaha ya jere ya fakwe yes wandu hamanda wewe ngoa hisi wandu hindi wa atropia etareha manala zoga eta ya Komori. Le Comores c'est devenu une république démocratique. Ramangale wale sarmampi zinziza sharam zoana wa hundre mazai peuple comorien wana wa hundre basi rna eta démocratique iliyoamba ina institutions zifanishi hao zendao za exact au atropia époque. Ratare garme question ya par rapport à question ya mana zikutazintini c'est qu'on a vunze justement ces institutions za ezo. Ya kama bientôt question est tournante ici là harma question ya maore et par rapport à ça c'est extrême droite ou faransa watovenza wavunze yichinizi déroulement des institutions za développer dans l'anglais donc jomba ta Comori c'est une république qui y a comme un peuple comorien dans son ensemble ou attaché à la démocratie, attaché à la République. Donc quand on a trompé à l'époque, ils vont se casser les dents. Et puis le jeu, premièrement arrêter la tournante, et puis deuxièmement essayer d'impressionner le président de la République pour ne pas continuer à respecter les institutions zaïtikami. Donc on doit faire parce que ces amis toujours à moi les à l'aïlo, au Katula Djerkaze qui fait. J'ai pas grand chose à dire, à part que le fait que le président nous en a pas parlé. Je pense qu'il voulait être rassurant, nous dire qu'il contrôle, qu'on lui a fait confiance, qu'on doit continuer à lui faire confiance, qu'il contrôle. Mais j'avoue que j'ai pas plus d'informations, donc je préfère pas m'étendre pour ne pas
harma ziku deta za virapia ze mchongo ile nzizo zivira haudiro la mchongo za kare rakozi lindrilia wakati nchini mavira haudiro ona hai ya maisha ya wana watu kuhusu zile koli misomo harma mchongo zote pia bana de harma ziku deta yenka kila President Jao ata edi mwenze ijajere saidi ifanya mbavane kashinda liba madeni wantu rilio kafanya hazra obje fanya hazi rendre sainti yatu ne mwezi wa hifa kaosi kabasi ya mavuna nende kartori challenge ramur kene jitad hama umo yatu nafanya na mwezi Mungu ayisaidia wale haro sikitifu bekar toujours afanya hali yengina kakila siku ya mwezi Mungu aherehemu upresident au kama lazima kemengo naye rimsedi maana wekewe katoshinda lazima na maneno yatu wadziba na waye rimsedi jouer ndembere pare mavuna meme Farouk wakati kata nonese ka anuhuma kilifu wa rais wa daula anuhuma kilifu inuhuru kaya au ka ngarashi yao hata wakati ya makamu rais ani inuhuru kaya yesimu hafifu shamimi tikanza nonese mva wa rais wa dalilo ko ani kaja pado zisiwa hauka luswa mchushe na nishi eba mwe kudeta inu ha wawarengwa wangu cha garjoka kudeta ulaya gale mzinga ulati de mwenye fikira inundo haka Muhammad Azinu zinzola haju hosi cha ulaya shawalo honsi parisiwa shaka brazana ngali epila ya he ya ikiludhani hasisi raia haumi mifabuku amjambokaya waimru ya kizwanzia ya Idunga akawa mjambokea kakaika ya Idunga hauka kabla ya Ikililu wakasabi nusambi hakuwa milango mingi alhamdulillah Ikililu muibiru yukiri milango ibula haina hakane shima Afrika en general chahuson swa Komori hena mwanza tsengenze ya bien sûr gasina mahamongomira kabja kama mareko bora abahainu waje sensia sabula sasa no ngozifano ani yabo tumonesa nukto nzima harmaize nukto bokonzo mbenufu nonesa nukto nzima boko ngabukiza de nukto ya corruption akaya nukto corruption uskitifu yo haonesa ukaya iyo de nukto ya mfu ya nzao ya tenziani wanadamu warenzi unyonya cha mpaka daba hainu imaji yao basi wanaokuja wanaweza kwa unyonyaji huo baada uzidi ewa njasina bahatui naishi mtiju wakati ikili ya kuvotewa tikavamana wahe parti shawiri mfaransa hususan warmo mjualio ni bafiha usiku juzi tisi marsi nina ni madhamana wana ma wahe parti shawiri ya hadisi mbali usuze motizjao shabandia tusali suala miongoni mwao ni madama aliani mdadabi na musali suala hilo anambia ukaya masista kazi kolizija zendabuzo jitenga haimo rudkotsa ufanye politiki hawa saini komore wareme ikililu waotso ni hawabanrabu wotsoni hawezi haukema hoteju yao komore mzipia ngamkini hao ngaundi hao wotsitu hawasai ya mambo tunamyokaya ikaidi hata ikinyume wa Mungu zina baadhi shaikeni hata ikinyume wa Mungu hajigua nizowe ufanyao ya kuhamboka zekolize hija zendabo zojitenga zekoli zichibenu wababufu kotuzivenu haku izjiru komori njema shawakati wozi daza wajao ni sazambi sha yekaya suala madilo lijija bachacha wa Muhammad ilo la harma haja la timwireme ya wewe ni sawa ilifu kai bilangio
Mwenyasi Farouk amfikiri nga oblige ujuhe donc marhaba menji Farouk ngari timiziwe madainu ijobaya bana majihad donc ben ngasarma ila bilan ikao bilan ya hari ma muda wise kau mhula wise madamarelo nyakoro Ezia qui par harma continue de harma modelo ya Ezia fumze sambi puisque kava monja wafanya jitihadi ensemble sina na conference ya Doha par rapport na hiyo zizahundishia hunu zisaidia Ezia leo. Maintenant lazima upanga wa zaidi deja manufaa ya para na kusikia hadithi ya gashi na hiyo bana para ha kusikia hadithi za va misaada mingi ya private lazima raka yao na ya ja donc zitanafu za bavu dersi zidindira raka sika sola havumbua ani mabare ikao ngayo hazini menji harumayo haonesa ukaya kamgwa benze vanu na omwiso wa hemanda ya hesha yomkinishi hangabo bahati ukazepareza komori zifanyishihe zonsi donc ezendo izonga mziona oje mathalan juste wami hamoro mabari ya komori compliqué maana tini ramansi ya tropical vinyo nyingi na nyingi na tora nyingi etc donc watu ufanye lazima usifanyishie ndio watu wajue watu waifanya vira saison ya vili rokitari wa reprene mana insima na rakensi tivanu simple milima na donc il faut un jour afanye puis wa jeter na kitayari okamba donc pas problème on doit jouer wa règle c'est une bonne idée c'est une bonne chose harma dayo toujours gasarma wona e bilan donc timpaka de mabare si udo wona rongo ikaunga zendao hau kasohenda wana shau iliri onese ukweli wa hezi njia harma madainu na ihafanya bila ikao havumbua ze jitihadi wafanya upande wa heze sorafa za mali upande wa he mabare kao yafanyishi upande zivumbulu abantu ni mufti mathalani ila udumisha malibo ya hemi zahara mathalani izono kao ngariziona ngarizikomia est-ce que ngabo ngarjo kubaliana ngabo natija ikao zaidi maraisi kao wabiri harmensi teori yangu ni ukamba mtu alazimu ambwa saidi mtu atarengelezi mtu andrisa kwelu tiono tisomo wa l'hôpital zirengelezi wao zifanyi wao tiono wa mapare ya rengelezi wao yafanywa yo karalazi mhini isho afanya be natumia Mungu rende tena mbele afanye tibwabra na babu neskas que zilekoli kurongwa ni hatube kurongwa wa cirkenso hunu par exemple conférencier Léo je m'attendais à autre chose en fin de compte j'ai l'impression que on a perdu beaucoup de temps à essayer de discipliner les uns les autres et je regrette parce que c'est une mauvaise habitude qu'on a tous les Comoriens à être indisciplinés alors qu'on aurait pris ce temps-là pour discuter des problèmes un peu plus importants. Le transport, il l'a survolé, on est tous concernés. Il y a le problème des papiers, par exemple, des gens qui sont obligés de déplacer jusqu'à Paris pour des passeports, alors que est-ce qu'il ne serait pas possible de voir justement avec la France, avoir des antennes dans des grandes villes comme Marseille, comme Lyon, pour faciliter la vie? Est-ce que par rapport aux étudiants qui sont... wanyopia wazenyesa namnayo bebwana ntungu tena ilo muhimu ilo mbai harma maswa yonti ya harma tambu nayo nekaka rawawade karapara dalaonzia babona zangina kartujo razifanya ne de ya maji sino maji zivoza nyengisimenye miro watrastenda wawade na bani katenda wawade hazi zangina rafanye hazi kartushinda rafanye hazi kartushinda rasoma wana karton babu ya muhimu neoso ne lekoli zimenya ne lazima rosome wana washinde wale nanti bani tsari msede kwelu president unu izo kamba de anye samba atazifanye
demande wo ile ikao reke mengoni hae rimsaidie bena imisanda ni lazima ujue ini la habi ila habi au kaba msanda ni mama kwelu tarfanye trongo nia ya ufanya trongo rujumba ufanyisha trongo rono dalili be wanazilo muhimu zaidi morlezini ile kolina maji yani na zilo hospitali vako zizo mode halo mwana nyaro mabamba wakati kamshashi watu munyingira kozirindilia karazikia vabo ziri sikitisha haushashi. Juste une petite parenthèse, en moyenne ça, Monsieur le Président, si je n'ai qu'à te dire que je ne ça va, bah, voici Kassimo abandonné, c'est-à-dire là on Kassimo abandonné, wami ni loeke, ne tiré initiative, tiré la convocation toutes les associations Paris, Lyon, Marseille, na wapia, banato benza, wami weke. Wami alifanyie soirée de solidarité baribelehe wale aider Mujwalumoni par exemple ya maji waesi wa rénover ici hydraulique de mwenye samakati weke na wasikuwa sitajiri rawatiti de essayer faire. Assalamu alaikum kwezi wa Komori, alaikum salamu waongozi wa siasa. Assalamu alaikum kwezi wa Komori, alaikum salamu waongozi wa siasa. Turnanti ya yezi wa Komori waita itolea balbala na midafana. Turnanti ya yezi wa Komori waitaha itolea balbala na midafana. Dr. Kililu raisi wa Komori mwalile wo irasimisha uraisi. Dr. Kililu raisi wa Komori mwalile wo irasimisha uraisi. Malilaya Excellence Madamu Hadija Abubakari misanda utoao de umoja wa masiwa. Fondation Halua Tete mwana mwema mbenzewa, juhudi zofanyao ngeye jujanyora. Excellence Madamu Hadija Abubakari misanda utoao de umoja wa masiwa. Fondation Halua Tete mwana mwema mbenzewa, juhudi zofanyao ngeye jujanyora. Dr. Kililu raisi wa Komori, twabibu wa mishahara faume mwenza miati. Dr. Kililu raisi wa Komori, twabibu wa mishahara faume mwenza miati. Mihima ya turipangie urahisi wa maisha, wa Komori waeshi hafuraha.
njema ya turipangie urahisi wa maisha, Wakomori wayeshi furaha, Bwana usujai wa mali za daula, biswara njema ya akiba ya Komori, Bwana usujai wa mali za daula, biswara njema ya akiba ya Komori. Komori